Good evening, friends, viewers, and subscribers. We know that elections are on the corner. आता इलेक्शनच्या वक्तार एक हक्क असता पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिव्हिज्युअल्स, NGOs to raise issues, to have morchas, to have rallies, to point out that there is a maladministration, price rise, misgovernance. And if that is trying to be suppressed, whether there are elections or no elections, हे डेमोक्रेटिक सरकार म्हणून दाखयना. एक प्रश्न येता, हो पुलीस राज चल्ला काय म्हणून. हांव तुमकां मेलावली जी पुलिसान लाठीचार्ज केली ते तुमकां याद करून दाखयता. हो व्हिडिओ पळयात. इलेक्शनाच्या वक्तार प्रोटेस्ट म्हणटा पळय तशें हांव सांगता ते बरोबरे हें चालूच आसतलें. भारतीय जनता पार्टीन 2012 सत्तेर येवचे आदीं प्रोटेस्ट करताले, मोर्चा वचताले, तिचे लाठीचार्ज केन्ना जावंक ना. काजिनो नाका म्हणून माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकारान मोर्चा आयलो काजिनोचेर. पळयात वो वीडियो. ये तो केवल एक झांकी है. ये हम सरकार को और कैसीनो वालों को दिखाना चाहते हैं कि गोवा के लोग ये कैसीनो अलाउ नहीं करने वाले हैं. आता तो क्या सांगता, ये बंद नहीं होगा तो हम लोग घर में घुसेगा, अंदर घुसेगा, बंद करेगा. अरे कितें घुसेगा, तू लोकांच्या घरांनी घुसोवन तिका सारखे भिकारी करून उडयले. माय मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मोर्चा घेताले. माय पास जाय, वाय इंग्लिश, आनी कितें केलें हो व्हिडिओ पळयात. Also an election issue, and the BJP has backed Kakodkar. Though the Congress says parents should be given the right of choice. सत्तेर येतकूच त्याचे पयले घराणे घातले. सत्तेर येतकूच कितें जालें, कांयच केलें ना. काजिनो वाडल्यो, इंग्लीश मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन थंयच उरली, लोकांक फटयले. आनी त्या घराण्याचो इफेक्ट तेजेर हांव उलोवंक सोदिना. हें तुमी पळयलां आसतलें कितें तो इफेक्ट जाला तो. आतां ही लिगसी व्हरोंक सोदतात फुडें. हे पळयात हिंकां. आता ही लिगसी कसली लिगसी, लूटमार करपाची लिगसी. इंचांनी बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना आता 2017 एक म्हणणी आसा, मेक हे वायल द सन शायन. इंचांनी गोंयांत लुटलें इन द डार्क आवर्स ऑफ द नायट. तो आयसीयून आहा चालू लुटपाचें. म्हणटकूच हिंकां लिगसी जेन्ना व्हरोन वचोंक सोदता फुडें, ते एक दाखयता की तिंकां तीच तत्वां, तेच प्रोग्राम, तीच प्रिंसिपल्स व्हरपाचे आहा फुडें. फकत तिंकां मुख्यमंत्री नाका, कित्याक तेणें सांगलां आपल्यान हिंकां स्वार्था खातीर भायर मारले म्हणून. लुट्टाले आनी कांय ना. आतां पयर एक मोर्चा जालो. तो मोर्चा was led by Congress party, Congress leaders, youth, PCCचे member. A peaceful मोर्चा. बायलो आसल्यो, भुरगीं आसले,
अँड अनआर्म्ड आणि इंचेर पुलिसान लाठीचार्ज केली. हो व्हिडिओ पळयात. आता पब्लिकाक रायट ना आपलो निषेध करपाक. म्हणजे कितें इतली दादागिरी जाल्या म्हणून प्रश्न येता. ह्या गोंयांत जायना, सगळ्याक जाता, इंडियेक जाता, जिधर जिधर BJPचं सरकार आसा तिधर तिधर तल्ल्यात जाता. प्रश्न येता आमी लोकशायेन आहात, पुलीस राज्यान आहात, मिलिटरी रुलान आहात, डिक्टेटरशिपान आहात, व्हडलो प्रश्न येता. पूण आता प्रश्न एक येता की लाठीचार्ज जेन्ना जाली तेन्ना खंयच्याच लिडराक मार बसोंक ना. म्हाका खूब जाणांचे फोन कॉल येयले हो प्रश्न विचारपाक. आनी म्हाका अशें विचारूंक लागले ते, अरे लिडरांक कशी लाठीचार्ज. आमचे लिडर, हांवें म्हटलें बाबा काँग्रेसचे लिडर सगळे फुडें आसले खरे म्हणटात ते, पूण टिचर कित्याक लाठीचार्ज ना. आनी जी लेजिस्लेचर विंगान जी एग्रेसिवली आनी पार्टीन एग्रेसिवली जी घेवंक जाय आसलो हो प्रश्न लाठीचार्जाचो, ते म्हाका दिसता तुमकां लिडरांक हें करूं ना म्हणून तुमी सॉफ्ट केले, गांधीगिरी केली, कोमेस फुलां दिली पुलिसाक वचोन. हो व्हिडिओ पळयात. कितले लागून मला बँक करा आमकां आमी लोकांचो आवाज घेवन प्रोटेस्ट करतात आनी तुमी आमचेर इल्लिगली लाठी चार्ज करतात. आमी तुमकां सगळी सुद्दां आतां ही गांधीगिरी करपाची आसली ही पयलीं करूं. CMाक मेळताले, चीफ सेक्रेटरीक मेळताले आनी प्रश्न घालताले. आनी एक प्रश्न उपस्थित करतात लोक म्हाका विचारून, हो मोर्चा एगेन्स्ट काजिनो आसलो, हो काजिनो मत्याक खंयचो येयलो. कित्याक मोर्चा जी म्हाका तेंच्यांनी धाडला पळय बाबा तुमचो मोर्चा म्हणटा, इट इज बिकॉज द इनसेन्सिटीव अँड इरिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट. म्हणजे खूब वस्तू आसतात तेजेर. तितून काजिनोचो इशू आसूंक शकता. हांव नको सांगता, बट स्पेसिफिकली हो सगळो गोंदळ जालो आनी एक हायप जाला दॅट मोर्चा वॉज एगेन्स्ट काजिनो. आनी काजिनोचेर आमचो काँग्रेसचो स्टँड म्हाका दिसता ते कितें हें हांव नको म्हणलें सांगपाक. आजून पासून आमकां तरी कांय जावना म्हणून हांव केन्ना काजिनोचेर उलोवंक ना. सो ह्या क्वेश्चनाचे म्हाका जेन्ना विचारतात एक काँग्रेसमॅन म्हणून विचारतात, पूण हांव आतां उलयता आसतना हांव काँग्रेसमॅन म्हणून उलयना. ओपन बोथ सायड्स आय एम ट्रायंग टू पुट बिफोर द पीपल. Now, I will try to work out and find out and see what I can get from this question that have been raised. First question is why the leaders were not lathi charged when they were right in front? Why suddenly a soft Gandhigiri when it could have been done earlier also by approaching the chief secretary? What is your top officer that you called? And whether the morcha was planned against the casino, and what is the Congress stand on the casino? I will try to work out on this. But what surprises me is that no political party condemned this act. Why? Because this is according to me, this is not an attack on Congress party. This is an attack on the democratic right of the people of this country. It is our right, inherent right that comes from our democratic values. A right to protest, a right to take out a rally, a right to bring it to the eyes of a sleeping government. Now,
Mr. Chief Minister, we have seen you taking part in your organization rallies with pride, holding the lathi in your hand. I have no problem to that. But according to me, that lathi that you carry and your organization, everyone carries it, it was the purpose is for self-defense. Does not your conscience hurt you that that same lathi is being used to attack unarmed, peaceful protesters? Please peep into your conscience. Now, in this situation, my question is, will the Chief Minister order an inquiry and come out clean? I leave it to his conscience.